अरे मैं एते भी निर्दयी नुह से जो छोट छुआटा को आनी मो पाखे काम करेबी। अरे काम ठीक ठाक चलती ना? हाँ हाँ ठीक ठाक चलती। ଖରା ହଉଛି ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମାଲିକ ଆସିଲେ ମାଲିକ ଆସିଲେ ରୁଦ୍ର ଏ ନୂଆ ପିଲାଟା କିଏ କିବେ? ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇ। ସେ ପା ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ ଏଠି କଣ ଆସିକି କାମ କରୁଛି? ନା ଭାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ ହେଲା ତ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆମ ସହିତ କାମ କରିବ ଆଉ କଣ କରିବ। अरे मैं एते भी निर्दयी नुह से जो छोट छुआटा को आनी मो पाखे काम करेबी। अरे से परीक्षा रे फेल ना कि ता जीवन ने फेल से ताकू तू एरिया आनी काम करू कि? अरे ताकू थरे तो सुजोग दे देखे तापर देखिबू कौन करिवो से। ହଉ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଆସାର କାମ କରିବନି, ସେ ପାଠ ପଢିବ। ଆଉ ଏଥର ମନ ଦେଇ ପଢିବୁ ତୁ। परीक्षा फल जना पड़ न थाए कि पिलार भविष्य कौन हम। जदि भविष्य गढ़वार अच्छी तो कष्ट कर, देखिब फल दिने ना दिने मिलिब।